Hi guys, it's October 6, Monday, and wala mi klase kay Teacher's Day. Happy Teacher's Day to all the UM profs out there. Actually, our finals week for this term. I am here making our concept paper, our final exam for Entrepreneurial Mind. Tag 70 kaayo ang pork chop ba? Wala na yung kabantay, tagpila ni. I broke this dude's headphones. It's already broken. I'm the one who broke it in the first place. like all of the sudden nagsakay ko jeep. Ano gosh, putol lang isa ka left earpiece. Trial balance. Manajud ko, ako ang nahuman. Pasasa na ito ni isang secretary tayo. Wala lang. Nalagiin ani. Ka-effort ba? Hala ka, uy, naulaw akong sticky note. What the? Nalagiin ani. Hala, uy. Tap. May klase ron kay exam week. Ay, yun ang isang kahapon. Ha? Wala ko na isang gawin. Asa? Bar. Exam ni sa bar. Wala mi klase kay Teacher's Day. Akala ko wala kay Teacher's Day. Atay. Seryoso ka? Exam ni sa bar di ay. Exam dyan di ay sa bar di ay? Oo. Magpadayon ka rin. Exam or this? Exam jud? Exam jud. Final. Ay, third exam. Ay, may final. Ay, God. Ha? Dagat yung mga student galing yung... Ay, mga sa bagay. Hala, legit. Exam day di ay. Ha? Wala ko nag-grabe na parang tayo. Emergency mo. As in. Bak pa rin yung ginaatek. Wala.
Mangutaan ako sa ila ha. Ako din mo no. Ginatripan, jud ko nila ba? Bay, nag-exam mo gahapon. Nag-exam sa bar. Ha? Bay, nag-exam mo gahapon sa bar. Oo. As in, wala. Abi na mo may klase ni Teacher's Day. Wala ka na. Putang Bye. Hi, I'm here in Sarata and early ra kayo. Dili, uy. Hi. Now guys, sa akong page guys, it's been 6 to vlog. Ay, gabla. Today is Thursday and I already had breakfast. Currently, I'm just gonna read the summary reviewer na gi-provide ni attorney because
we're gonna have our exam later in income tax. This will be the last and final examination, the most important examination in my life. And then after this, if I'm gonna pass, I'm gonna proceed with business tax for the next semester. Hi guys, I wanna go home. Minimum corporate income tax. Last exam for today. After mag-study sa defense ugma. Hi, Kuan. Sino to? Si Kuan. Si Car. How's the exam? May ibang items na confusing siya. Pero the rest naman is moderate. Kaya-kaya lang. Yay! Masang exam. Sa pagawin sa 30 na din na question ay libong na ako sa composition. So, hindi ko sure kung ano ako. Oh my god. Okay, I don't wanna talk about it. Pero daghan kong na-answeran and I don't know if makapasing ko, which is 28. I don't know. Hopefully. I think the earthquake na sad and I can feel the overpass shaking. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Come on, let's go down. Come on, dali, dali. Come on, let's go, let's go, let's go. My god. Oh no, oh no, 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 no. Oh my god. Miming! Come on, come on. Oh my god, it's shaking, guys.
taxi. Bye. Kusog kay ng linog karon. Kusog kay ang linog, guys. Oh my god. I was there kanina. Yan, na-feel na ako na nag-lihok-lihok. Linog na po diya. Oh my god. Cancel ang kuan. God, tagaan sa progression mag-research. Yay! Itagaan ko Grayson maghimog RRL. Oh my god. Gi-cancel jud nila ang seminar. So akong planon ta if wala na cancel ang seminar kay mag-cafe ko to do a research. Like ang seminar kay mag-ano lang siya, take lang siya of an hour and a half. Ang kato, gi-cancel siya. So taas kog tayo maghimog research. Break time was over. May mga bayad ang mga kuan link na gina-access na ko sa Google Scholar. Kailangan ako mag-subscribe as a member sa ilang journal. Bro, I just want RRL na National Context of Coffee Production. Tapos ang conference ani kay sa 25 na kalimot ko, wala na ko'y kuan, wala ko'y balita about intrams. Wala sa akong plan mag-appeal og intrams this year. Ay, bitaw na, ano man. Wala. Wala ko'y plano sa intrams na mo karon na year. Kaya wala man nagtigapilan. First time ako maging kuan lang sa intrams. Kanang proud lang. Maging student lang. Like, normal student lang dyan. Like, kung 2022, nag-document ko. 2023, nag-sheer dance. 2024, tug of war. 2025, malay panahon sa ito. Ay, ito na. I don't know. Actually, nag-try out kong cheer dance once. Kapoy. I mean, yeah, kapoy jud, like, na-realize na ko na dili na ko siya priority. Time-consuming ang practice from 6 p.m. until 10 p.m. Nice man ang kuan, practice area sa cheer dance. It's nice gani. Kesa sa 2023, like, my god, pag hindi mag-check ko, hindi ko
mag-vlog ako ng chika-chika na kay makeup. Okay na mag-research pa. Ayoko na mag-research kay kapain ako. The last time na nag-cafe ko no na walay schoolworks na nagtambay ra jud ko kay kuan pa May. I know. July. Yung unsa na ta karon October na. Diyos ko. Taga-add na ako cafe na jud ko ginahimo mag-study or maghimong assignment or what schoolworks. Nagyaw-yaw na ba eh. Naglagot pa rin ko ganina kay gi-cancel ang seminar. Gikan ko dekahon sa Longo niya. Biyahe ko dito sa SPMC at bang sa SPMC dito niya pag-abot na ko na, ma'am, cancel ang seminar, ma'am. Say, oo. God, earthquake na naman. Oh my gosh. Linog na po. Shut. Okay, muna na ito natin matulog. Bye guys. Thanks for watching. Bye.